আজি गुड फ्राइडे आई मीन उत्तम शुक्रवार। सत्य शांति दया क्षमार अवतार प्रभु जीशुख्रीष्ट আজি पुनरुत्थित होइथिले। तत्कालीन राजपूत जुगर शासक मंडली जीशुख्रीष्टंकर प्रकृत ईश्वर प्रेम प्रति विरोधाचरण करथिले एवं जीशुख्रीष्टंकु अकथनीय शारीरिक मानसिक अत्याचार करिवा संगकु निर्यातना देउथिले। एमितिकी सेमाने जीशुख्रीष्टंकु मृत्युदंड देइथिले। पवित्र पुस्तक बाइबेल रे उल्लेख अछि, आज भली पवित्र दिन रे जीशुख्रीष्ट सेही कबररु पुनरुत्थित होइथिले। सेही दिन ठारू एही शुक्रवार को उत्तम शुक्रवार, पवित्र शुक्रवार बा शुभ शुक्रवार बोली कहा जाए, जहाकु आमे गुड फ्राइडे बोली मानी आसुछु। तुमे थिले क्रूसा बही मु चली पारे, तुमे थिले क्रूसा बही मु चली पारे, तुमे हेले कंटा घात, तुमे हेले कंटा घात सही मो पारे, तुमे हेले कंटा घात सही मो पारे, तुमे थिले क्रूसा बाही मु चली पारे, तुमे थिले क्रूसा बाही मु चली पारे। हालुका करिछ तुमे मजुआली, सब पाप बहिनेला हे बदली, हालुका करिछ तुमे मजुआली, सब पाप बहिनेला हे बदली। तुमे थिले मोर साथे ओ, तुमे थिले मोर साथे चाली मो पारिबी कंटकीत पथे, तुमे थिले क्रूस बही मु चली पारे, तुमे थिले क्रूस बही मु चली पारे, तुमे हेले कंटा घात सही मु पारे, तुमे हेले कंटा घात सही मु पारे, तुमे थिले क्रूस बही मु चली पारे, तुमे थिले क्रूस बही मु चली पारे।
ହେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଜିହବା ଜିରି ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ? ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଆମେ 100% ଭାବରେ ମାନୁଛୁ? 100% ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ? କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାନ ନୀତି ଯେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ନୀତି କେତେଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? କ୍ଷମା ହିଁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର।